हेगला आपुन का कथा, हेगला आपुन का भाव, हेगला आपुन का भाव, हेगला भाव आपुन का, हेगला भाव आपुन का, हेगला माई भाव, हेगला आमार भाव, हेगला मोर भाव, हेगला हमार भाव, हेगला मोहरे भाव, हेगला भाव मोहरे। এই ভাব হচ্ছে, ভাব কথার ভাব হচ্ছে, আওয়াজেরও ভাব হচ্ছে, ভারেরও ভাব হচ্ছে, শুনবার দেখবারও ভাব হচ্ছে, বুঝবা পারবারও ভাব হচ্ছে, আবেগেরও ভাব হচ্ছে। তো হেগলা আমার ভাব, এগলা ভাব আমার, এগলা মাই ভাব। এই শুনবারও ভাব হচ্ছে, ভাষার ভাব কথারও ভাব হচ্ছে, ভাবের এই ভার হবারও ভাব হচ্ছে, পাচন প্রতিক্রিয়া হবারও ভাব হচ্ছে। আর থেমে আছে, থেমে থামে আছে, ঠের কে হ্যাঁ, হোল্ড দিস আছে। কি হোল্ড দিস আছে? উ কায়া, উত্তরের উ কায়ার ভাব, উ ভাব, উত্তরের উ ভাব, উ কায়ার উ ভাব, এর সব কিছু থামে আছে, হোল্ড দিস আছে। এই ভাব হচ্ছে, ভাব কথারও ভাব হচ্ছে, উ ভাব থামে আছে, উ ভাবে ওই শাস্তি, উত্তরের উ ভাবে শাস্তির হিসাবের ভাব হচ্ছে, ভাব কথার ভাব হচ্ছে, আওয়াজ হচ্ছে, ভাবের প্রতিক্রিয়া হওয়ারও ভাব হচ্ছে, ভার হওয়ারও ভাব হচ্ছে। আপনি অটোমেটিকলি, আপনি আপনি আপ এভাবেই সব কিছু আছে। ধন্যবাদ। তা হেগলা, হেগলা এইচ ইংলিশে কি বলে? এইচ থেকে হেগলা, এইচ হেগলা মাই ভাব। এ কেউ কথা বলছে তো ভালো, এই শুনতে পাচ্ছি তো ভালো ভাব হচ্ছে, কথা ভাব কথা পাঠ করছে যে কোনো ভাষা। অনেক ভাষা আছে যে বুঝতে পারছি না, এবার ভালো ভাব হচ্ছে। তো হেগলা এই বাক্যটা বলতে হবে, এই বাক্য বলতে হবে, দিস সেন্টেন্স বাক্য। हेगला माई भाव, हेगला अपन का भाव। और कोई कह रहा है झंझट हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है, तो ये भाव कथा का भाव हो रहा है, सुन के झंझट हो रहा है, शरीर पे दुविधा हो रहा है, दुश्चिंता होता है, चिंता हो रहा है, चिंता होने का भाव हो रहा है अपन का। तो हेगला माई भाव, हेगला अपन का भाव, हेगला भाव अपन का, यही वाक्य कहेंगे। भाव कथा का भी भाव हो रहा है, भाव कथा का भी भाव हो रही है, हो रहा है, भाव भी सब कुछ है, आवाज़ का भी भाव हो रहा है, वचन प्रतिक्रिया होने का भी भाव हो रहा है, भाव का भार होने का भी भाव हो रही है, हो रहा है, समझने का भी भाव हो रहा है, आवेग का भी भाव हो रहा है, आवेग भाग ये निषेध मानता है, कोई नहीं मानता है, भाव हो रही है। कामयाब, भविष्य पे वो सब कथा के लिए कामयाब, যোগ্য, কাবিল, এই ভাব हो रहा है। ভবিষ্যতে ওই সব কথার জন্য যোগ্য, কাবিল, কামিয়াব। ভবিষ্যতে ওই সব কথার কয়ে যোগ্য, কাবিল, কামিয়াব। ফিচার দিস কামিয়াব টক ওয়ার্ড দিস टॉक दिस हैज कामयाब। हाँ, तो धन्यवाद। तो की क्या ठहर के है कि थामे आछे उ भाव, थामे आछे उ आछड़ा, उत्तरेर उ भाव थामे आछे। धन्यवाद।